الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو الجديد. إذا في هذا الفيديو غادي نمشيو نشوفوا الكومبوزيسيون دو موفمون. بيان سور كي نهضر على الكومبوزيسيون دو موفمون بيان سور غادي تشوفوا هنايا كاين دي فيديو يديمونطريو هاد العلاقات اللي كاملين غادي نشوفوهم. كومبوزيسيون دو موفمون كاينه لا بروميير ريلاسيون اللي هي لا ريلاسيون دو بور، يعني لا ريلاسيون دان ديريفي دان فيكتور، وبيان سور اللي كنا شفناها في لو شابيتر 0 وغادي نحاول انني نذكر بها. كذلك لا ريلاسيون ديال لا كومبوزيسيون دي فيتيس، هذيك لا فيتيس ابسولو كتساوي لا فيتيس ريلاتيف بلس لا فيتيس دونطرينمون، و لاكسيليراسيون عاوتاني لاكسيليراسيون شنو كتساوي l'accélération relative plus l'accélération de Coriolis plus l'accélération d'entraînement. Donc كاملين هادشي غادي نشوفوهم في هاد الفيديو. اول حاجه نذكر بلا ريلاسيون ديال ديريفاسيون دان فيكتور. ناخذ واحد ريفيرونسيال نسميوه R0 ولا R، نسميوه R0 في هاد الحاله d'origine O. واحد لو سوليد S، هاد لو سوليد S نريبيريوه بارابور لواحد الريبير جو نوت R، واحد لو بوين A واحد لو بوين B appartient au solide. Ou R, c'est le référentiel qui est lié au solide S. Alors, on a le solide S en mouvement par rapport à R0. S en mouvement par rapport à R0, par rapport au référentiel R0. يعني كي كتقول لي S en mouvement, c'est-à-dire حتى R اللي lié à S, donc le repère R اللي lié à S est en mouvement. En mouvement par rapport à R0. En mouvement par rapport à R0. Donc هنا شنو غادي نمشيو نديرو؟ لو كان ناخذو مثلا le vecteur AB، هاد le vecteur, bien sûr A ou B sont des points du solide, points matériels. Nous allons prendre le vecteur AB. On dérive le AB sur D de T par rapport au référentiel R1. يعني R. ولا نسميه R1 كما بغيتو. هذه غير نوطاسيون صافي. نسميه R1 R0 R1. شحال كيساوي؟ Le vecteur nul. Très bien. علاش le vecteur nul؟ لأن AB كي دايره في دون AB par rapport à R1 و R1 lié للسوليد كيبان لها بلي راها فيكس. كتقول لي كنشوف هاد لو فيكتور ا بي بالنسبه لهاد الريفيرونسيال. دونك هاد الريفيرونسيال كيشوف ا بي، شنو كيشوف بلي ا بي راه كي كيتحرك هو كتحرك معاه، يعني ما كتمشيش هي في جهه هو في جهه. دونك لا ديريفي شحال كيساوي لو فيكتور نول. ولكن لو كنقول الديريفي دو ا بي سور دي دو تي بارابور ا ار 0 بارابور ا ار 0 شحال كتساوي؟ بالنسبه لهذا دابا الار 0 هو اللي كيشوف، اذا هاد لو سوليد كيدير الموفمون، دونك حتى ا بي كيدير الموفمون. يعني هادي شنو ديفيرون دو فيكتور نول. شفنا لا ريلاسيون ديال الديريفي دان فيكتور. وشنو شفنا في هاد لا ريلاسيون؟ قلنا في هاد لا ريلاسيون كيل كو سوا واحد لو فيكتور u، عندي الديريفي دو u سور دي دو تي بارابور لواحد الريفيرونسيال r كيساوي دي دو u sur d de t par rapport à notre référentiel, je note r', plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel u. C'est la relation quel que soit un vecteur. Quel que soit un vecteur, il y a la relation de dérivation d'un vecteur, la relation de Bour. إذا هنايا هذا ما غاديش نعرف، نقدر ندير هاد لا ريلاسيون وندخل هنا r1. يعني شنو ندير tout simplement puisque هذا différent de 0 نحسبو شنو نقول d de AB sur d de t. نشوفو بالنسبه ل R0 ما كنشوفوش مزيان لان كيتحرك بارابور ا R0. عندنا لو S en mouvement, le solide en mouvement. alors ما كنشوفوش مزيان. شنو نشوفو في شي بلاصه مزيانه، نشوفو بارابور ا R1 c'est-à-dire d de AB sur d de t par rapport à R1. d'accord, plus la même chose, oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel AB. Vectoriel AB. Alors, في هذه الحالة شنو عندي؟ هذه عارفها هي le vecteur nul. Donc شنو كيبقى لي؟ d de AB
sur d de t par rapport à R0, il y a le oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel AB. Ça fait. غادي نكون عارف le mouvement de R1 par rapport à R0 تكون عندي. نعرف AB. AB نعرف كي ندير نحسبها c'est un vecteur نعرف كي ندير نحسبه. Donc كنلقى la dérivée ديال le vecteur AB sur d de t par rapport à R0. هذه c'est une méthode اللي نحسبوا بها la dérivée ديال واحد le vecteur. Alors بالنسبه للحاله ديالي غادي ناسوسي لهذا الريفيرونسيال نسمي هذا I0 هذا K0 وهذا J0. C'est une base orthonormée directe ou bien sûr هنايا ندير I1 J1 K1 K1. Alors غادي نشوف les bases ديالي. دابا I0 G0 K0 ce sont des vecteurs. Donc يقدروا ينطبقوا عليهم هاد لا ريلاسيون هاد لي ريلاسيون كينطبقوا عليهم لان هنا شنو قلت قيل كو سوا لو ان فيكتور كيما بغى يكون ان فيكتور عندي هاد لا ريلاسيون. دونك هنا ناخذوا باغ اكزومبل مثلا دي جو ديريف دي دو اي 0 sur d de t par rapport à r0. شحال يعطينا؟ الا فهمتوا راه غادي تجاوبون. قال 0 قال لو فيكتور نول. علاش؟ لان اي 0 كي داير في الريفيرونسيال ار 0 فيكس راه ليي لهاد لا باز لهاد لو روبير. دونك ولكن لوrsque tu dis par exemple d de i 0 sur d de t par rapport à notre référentiel R1. هنا خصك تحدى راسك ماشي كيف par rapport لواحد لو ريفيرونسيال R1 ماشي هو par rapport لواحد الريفيرونسيال اللي فيكس. دونك هنا كتكون différent de vecteur nul. différent du vecteur nul. ولكن حنا اصلا ما كنحسبوش هاد لو اي 0 و جي 0 كنحسبوهمش. لكن شنو كنحسبوا لي اي 1. يعني باغ اكزومبل هنا تاخذ دي دو اي 1 sur d de i1 sur d de t par rapport à r0. هنا شنو غادي تكون عندك différent de 0. ولكن d de i1 sur d de t par rapport à r1 شحال كتساوي d de i1 sur d de t par rapport à r1 شحال كتساوي؟ تساوي 0 le vecteur nul. لأن I1 fixe dans le référentiel R1. وبغيت نحسب هاد لو I1 كي ندير هاد لا ريلاسيون كيما درتها نديرها. Donc d de I1 sur d de t par rapport à R0 كتساوي d de I1 sur d de t par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel I1. هذا شحال يساوي le vecteur nul لأن علاش هو هذا تبقى لك أوميغا de R1 par rapport à R0 vectoriel I1. De la même façon, tu trouves D de J1 sur D de T par rapport à R0 et D de K1 sur D, la même chose, tu trouves la même chose. هذه هي la relation de variant, la relation ديال dérivation d'un vecteur اللي غادي نحتاجوها في la composition du mouvement. دابا غادي نمشيو نشوفوا la composition des vitesses. يعني الفيتاس كتكومبوزا هكذا بحال هكذا فهموها. الفيتاس كتكومبوزا لنا. حنا غادي ناخذ واحد لو بوين ام من السوليد. حنا هنايا غادي ناخذ نبدلو الشكل ديالنا. شنو غادي ناخذ واحد هذا R0 او I0 J0 K0 هادو المعطيات un repère fixe. Un repère fixe. Lorsque tu dis repère fixe, il y a un repère absolu, c'est-à-dire galiléen, orthonormé direct. Repère galilien, هذا هو le repère absolu. غادي ناخذ واحد l'autre référentiel نسميوه R1. Un repère relatif. R1 ندير له O1 I1 J1 K1 هذا نسميه O0. Un repère relatif. Relatif هي mobile. Un repère mobile.
كيتحرك relatif un repère relatif وناخذ واحد لو solide S un solide en mouvement par rapport à R1 S un solide en mouvement par rapport à R0 et par rapport à R1 صافي اذا هنا شنو خديت واحد لو ريبير فيكس باغ اكزومبل ديال هاد الطابلو x y z خارجه واحد لو ريبير R1 اللي هو موبيل اللي كيتحرك سي ان ريبير ريلاتيف عنده لوريجين O1 وعنده لا باز ديالو I1 J1 K1 وعندي واحد لو سوليد S en mouvement par rapport à R0 bien sûr هاد R0 كيشوف هذاك لو سوليد كيتحرك و R1 كيشوف هذاك لو سوليد كيتحرك صافي هادو هما المعطيات اللي خصني نعطيهم لكم دونك هنايا شنو عندي بالنسبه شنو غادي نمشيو نديرو غادي نمشيو ناخذوا واحد لو بوين M appartient du solide واحد لو بوين M appartient du solide ونشوفوا شنو هي OM كنعرفوها هادو هما المعطيات دونك OM شنو كتساوي OM يعني O0 بغيت نقول O0 M شنو كتساوي نسمي هذا غير O نسميه غير O لان هو لوريجين ديال O نسميه O باش مابقاش هاد O0 O1 OM شنو كتساوي نقدروا ندخلوا واحد لو بوين ندخلوا هاد O1 هو OO1 بلس O1 M يعني غير درت الشال هنا دخلت دخلت لو بوين O1 O1 دونك شنو غادي نمشي ندير غادي نمشي نديريفي نحسب لا فيتاس دو M بارابور ا R0 ونحسب لا فيتاس دو M بارابور لهاد الريفيرونسيال شنو هي لا فيتاس دو M بارابور ا R0 شنو هي d de OM sur d de t par rapport à R0 اللي كتساوي لي شنو كتساوي لي الديريفي ديال هاد الشيء كامل الديريفي ديال OO1 plus O1M sur d de t par rapport à R0 la dérivée c'est une application distributive alors je peux dire هكذا OO1 sur d de t par rapport à R0 فرقت هنايا plus d de O1M sur d de t par rapport à R0 صافي ما درنا والو هنايا هاد ليطاب هادي ما درنا حتى شي حاجه او شنو كتلاحظوا بلي ان هادي شنو هي شنو كنقصدوا بهادي لاحظوا بلي ان او فيكس دون R0 و O1 يعني كنكالكولي لا فيتاس دو كوا لا فيتاس دو O1 par rapport à R0 plus هنايا لاحظوا معايا O1M شوفوا معايا O1 ها O1 ها لو بوين M O1M دونك O1M par rapport à R0 كي كدير راه كتحرك دونك ماشي فيكس حطيو راسكم هنا وشنو غادي نمشيو نديرو هنا سو سامبلومون غادي نطبقوا ديك العلاقه ديال ديريفاسيون دان فيكتور بمعنى اننا غادي نمشيو نشوفوا O1M بارابور لواحد لوطخ ريفيرونسيال ونزيدو لو اوميغا فيكتوريال هاد الفيكتور يعني شنو غادي نديرو هنايا غادي نديريفو d de O1M sur d de t par rapport à l'autre référentiel R1 يعني référentiel relatif plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M vectoriel O1M لاحظتوا يعني طبقت هذيك d de U sur d de t par rapport à R كتساوي d de U sur d de t par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M دائما شنو هو الهدف ديالنا هو نحسبوا هاد لا فيتاس دو M par rapport à R0 ولقاو شي حاجه شي غولاسيون اللي كتبقى فغي ديما اذا هنا شنو كتلاحظوا شوفوا معايا O1 كي دايره بالنسبه للريفيرونسيال R1 O1 فين راه ريفيرونسيال ها هو O1 كي دايره فيكس و M يعني c'est-à-dire شنو c'est-à-dire je calcule la vitesse de M par rapport à R1 très bien وهنا غادي نكتبوها هنا la vitesse de quoi la vitesse de O1 par rapport à R0 plus la vitesse
de m par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M vectoriel O1M. إذا هنا في هذه الحالة رحنا لقينا لا غولاسيون ديالنا بلي أن la vitesse absolue de m égale la vitesse relative de m plus la vitesse d'entraînement de m avec quoi? Avec la vitesse absolue de m شنو كتساوي في هذه الحالة؟ هي هذه la vitesse de m par rapport au référentiel absolu. Il y a la vitesse de m par rapport au référentiel absolu. Bien sûr, le m appartient du solide. Et la vitesse relative de m, il y a la vitesse de m par rapport au repère relatif. Et quoi la vitesse d'entraînement? La vitesse d'entraînement de m, il y a la vitesse de O1. De O1 par rapport à R0. Il y a la vitesse de O1 par rapport à R0 plus quoi? Oméga de R1 par rapport à R0. Oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M. Vectoriel O1M. هادو هما علامة تعقلوا. هادو هما اللي خصكم تعرفوا. إلا ما فهمتش لا ديمونستراسيون كيفاش درنا لها عقل على هادي بأن لا فيتيس أبسولو كتساوي لا فيتيس relative plus la vitesse d'entraînement. Avec la vitesse absolue, il y a la vitesse de m par rapport au référentiel absolu R0. La vitesse relative, il y a la vitesse de m par rapport au référentiel relatif. Et la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de l'origine de référentiel relatif plus le oméga, c'est le vecteur instantané de rotation vectoriel O1M. Vectoriel O1M. Donc, la vitesse d'entraînement, كتلاحظوا بلي أن la vitesse d'entraînement كتساوي لا فيتيس دو او 1 بلس بحال اللي شويه طويله. كاينه واحد لا ديفينيسيون اللي كتسمى كتسهل علينا هاد لا فيتيس دونطرينمون. شنو هي؟ كيقول لك لا فيتيس، كيقول لك بلي ان لا فيتيس دونطرينمون سي ايغال ا لا فيتيس ابسولو dans le cas هذيك لو بوين، يعني لو بوين où je calcule، c'est-à-dire هنا par exemple le point M fixe par rapport à R1. Le point M fixe par rapport à R1. هذه هي la définition ديال la vitesse d'entraînement. Donc هنا la vitesse d'entraînement de M كتساوي la vitesse absolue de M fixe dans R2 dans R1 par rapport à R0. C'est la vitesse de M fixe dans le repère relatif et qui est égal à quoi? هنا كنكونسيديراوها بلي انها fixe dans le repère relatif par rapport à R0. يعني في بلاصه ما كتمشي تحسب الاخر كتحسب غير هاد لا فيتيس دو M كتفيكسيها dans le référentiel R1 وكديريفيها par rapport à R0. Le mouvement d'entraînement, شنو هو le mouvement d'entraînement? Le mouvement d'entraînement هو le mouvement du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu. هذا هو le mouvement d'entraînement. Le mouvement d'entraînement, c'est le mouvement du référentiel relatif, c'est le mouvement du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu. بالنسبة la vitesse ou plutôt l'accélération ديال هاد l'accélération يعني هذه الكومبوزيسيون du mouvement. لاحظوا بلي هنا لي فيتيس لقينا absolu égale relatif plus d'entraînement. بالنسبة l'accélération كتزيد واحد لو تيرم كيتزاد. شنو هو ان la vitesse وان l'accélération absolue كتساوي l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. كتزاد واحد لو تيرم كيتزاد بالنسبة l'accélération. دونك باش نلقاو l'accélération شنو نديرو؟ باش نلقاو l'accélération وشنو خصنا نمشيو نديرو؟ tout simplement نمشيو نديريفيو لو فيكتور فيتيس. هذا هو الطريقة. نديريفيو لو فيكتور فيتيس par rapport au référentiel fixe. إذا عندنا on a quoi? On a هاد la vitesse. Donc l'accélération de M par rapport à R0 شنو كتساوي؟ la dérivation ديال le vecteur M par rapport à R0 sur d de t par rapport à R0. يعني غادي نقبضوا هاد لو تيرم هذا ونديريفيوه.
les termes. On a quoi? On a la vitesse de m par rapport à R0. شنو كتساوي؟ كتساوي la vitesse de m par rapport à R1 plus la vitesse de O1 par rapport à R0 plus oméga vectoriel oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel quoi? Vectoriel O1 M vectoriel O1 M. يعني غادي نقبض هادي ونديريفي هادي ونديريفي هادي ونديريفي هادي. يعني ندير la dérivée de quoi? La dérivée de la vitesse de m par rapport à R0 شنو كتساوي sur d de t par rapport à R0 كتساوي la dérivée de m de vitesse de m par rapport à R1 sur d de t par rapport à R0 لاحظوا معايا حدا براسكم شويه plus la vitesse c'est la dérivée de la vitesse de O1 par rapport à R0 sur d de t par rapport à R0. نتمنى تكونوا خديتوا ورقه وستيلو راكم او ميم طون سوا توقفوا الفيديو سوا ديريفيو معايا في نفس الوقت ما تبقاوش غير تفرجوا. dérivée de O1 sur d de t par rapport à R0 plus la dérivée ديال un produit vectoriel de oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1 M sur d de t par rapport à R0. alors هنا كتلاحظوا بلي ان هنا عندكم لا فيتيس par rapport à R1 وهنا R0 ما تقدوش تخدشوا فيها. لا هنا خصكم تديروا لا ديريفاسيون دان فيكتور اللي شفناها في الاول. يعني d de u sur d de t par rapport à R0 تساوي d de u sur d de t par rapport à R1 بلس هنا ما كاينش مشكل. هنا لاحظوا بلي R0 سي لاكسيليراسيون. هذه R0 سي لاكسيليراسيون. دونك هنا شنو كتعطيك لاكسيليراسيون دو m par rapport à R0 شنو كتساوي هذه اللي باينه سي لاكسيليراسيون دو O1 par rapport à R0 plus هنا قلنا غادي نحولوها هاد لو تيرم غادي نحولوه نردوه لا dérivée de V sur M sur R1 sur D de T par rapport quoi? Par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel la vitesse de M par rapport à R1 ça fait ونزيدو هاد لو تيرم dérivation d'un produit vectoriel شنو عندي d de u vectoriel v sur d de t شنو كيساوي d de u sur d de t vectoriel v plus u vectoriel d de v sur d de t par rapport à r bien sûr par rapport à r0 la dérivée par rapport à r0 هي اللي غادي نطبقوها هنا. c'est-à-dire غادي ندير d de oméga sur d de t par rapport à r0 vectoriel O1m plus oméga vectoriel d de O1 sur d de t par rapport à R0. كامل هذا الشيء سور هذا الكالكول ديروه مره وصافي وتهناو منه. يعني هنا تعطيك d de اوميغا ما غاديش نكتب غير باش نسامبليفي المهم نكتبها R1 par rapport à R0 sur d de t R0 vectoriel O1m plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel D de O1M sur D de T par rapport à R0. صافي راني ديريفيت. نتمنى تكون بانت هنايا. هنا شنو عندي R1 سي لا dérivée de la vitesse. هذه كما قلنا سي l'accélération de M par rapport à R1. هنايا تعطيني l'accélération de O1 par rapport à R0 plus l'accélération de M par rapport à R1 plus هنايا تبقى oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel la vitesse de M par rapport à R1 plus D de oméga يبقى D de oméga sur D de T par rapport à R0 vectoriel O1M plus هنا oméga حدا هنا خصنا نغيرو لأن لاحظ معايا خصني ندير oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel quoi. هنا la même chose la dérivation d'un vecteur اللي شفناها في الأول. يعني d de O1m sur d de t par rapport à R0 ردها d de O1m sur d de t par rapport à R1 plus oméga de R1 vectoriel la même chose. d de O1m sur d de t par rapport à R1 plus oméga vectoriel vectoriel quoi? Vectoriel O1m.
وشنو هذه هي لا فيتاس. يعني هذه اوميغا فيكتوريال هذه شنو هي لا فيتاس. هذه شنو هذه لا فيتاس de quoi la vitesse de m par rapport à R1. لاحظوا معايا هذه مع هذه تتجمع تعطيك جوج، وهذه غادي تبقى اوميغا مع هذه صافي. دونك في الاخير كنلقى l'accélération de m par rapport à R0 شنو كتساوي l'accélération de O1 par rapport à R0 plus l'accélération de m par rapport à R1 plus 2 oméga هذه مع هذه كنشر 2 oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel la vitesse de m par rapport à R1 plus شنو واحد d2 oméga هنايا وهنا oméga vectoriel oméga d2 oméga sur d2t par rapport à R0 vectoriel O1 m plus oméga vectoriel oméga vectoriel O1 m O1m. صافي هذه هي l'expression ديال la vitesse bien sûr. Donc l'accélération شنو كتساوي l'accélération absolue de m اللي هي هذه كتساوي هذه شنو كتساوي l'accélération relative de m plus l'accélération d'entraînement de m plus l'accélération de Coriolis de m. غادي نشوفوا avec quoi avec هنايا بالنسبه l'accélération شنو عندي هنايا l'accélération absolue شنو هي l'accélération relative شنو هي l'accélération d'entraînement. إذن l'accélération absolue de m هي l'accélération relative de m plus l'accélération d'entraînement de m plus l'accélération de Coriolis de m. L'accélération absolue de m شنو هي l'accélération absolue de m هي l'accélération de m par rapport à R0 il y a la dérivée de vitesse absolue de m sur d de t par rapport à R0. بالنسبة l'accélération نشوفو relatif de m il y a l'accélération de m par rapport à R1 اللي كتساوي la dérivation de la vitesse relative de m sur d de t par rapport à R1. L'accélération d'entraînement واش هي la dérivée لا حداو راسكم هنا faire très attention بان l'accélération d'entraînement de m n'est pas est différent de la dérivée de la vitesse d'entraînement de m. حداو راسكم في هذه عندكم تبقاو dériver par rapport à R0 هنا حداو راسكم بالنسبه l'accélération non l'accélération est différente de la vitesse d'entraînement sur d de t par rapport à r. donc هنايا شنو عندي l'accélération absolue هي هذه l'accélération relative هي هذه شنو هي تبقى لي l'accélération de Coriolis مسحتها معليش l'accélération de Coriolis شنو كتساوي l'accélération de Coriolis de m كتساوي 2 oméga vectoriel 2 oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel la vitesse relative de m هذه la vitesse de m par rapport à R1 هي la vitesse relative de m وكامل داكشي اللي بقى هي l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement de m شنو هي داك كامل داكشي اللي بقى هي l'accélération de O1 de A1 par rapport au R0 plus شنو كان باقي شي حاجه plus هاد لو terme plus هاد لو terme plus d2 oméga sur d de t vectoriel O1m plus oméga vectoriel oméga vectoriel O1m كامل هاد لو terme اللي باقي. اذا هذا هما اللي خصكم تعقلوا عليهم صافي. اللي ما عرفش لا ديمونستراسيون ولا ما فهمهاش ولا ما كاين حتى شي مشكل يعقل على هاد المسائل اللي راه مكتوبه هنايا. هي من الاحسن تكون فاهم يعني من جاو ولكن هذه هي. دونك عندي لا كومبوزيسيون دي فيتاس هما هادو une vitesse absolue كتساوي une vitesse relative plus une vitesse d'entraînement. Accélération absolue égale accélération relative plus accélération d'entraînement plus accélération de Coriolis avec l'accélération de Coriolis l'accélération absolue il y a la dérivée de la vitesse absolue. L'accélération relative c'est la dérivée de la vitesse relative. حضروا راسكم
l'accélération de la vitesse d'entraînement non est différente de la dérivée de la vitesse. L'accélération de Coriolis, il y a 2 oméga vectoriel, la vitesse relative de m. Pour l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération de O1 par rapport à R0 plus d de oméga sur d de t par rapport à R0 plus oméga de O1, oméga vectoriel O1 m. Là, la même chose, بالنسبة للنوتاسيون. On peut considérer l'accélération Coriolis, نقدروا نحسبوها بواحد لا ميثود أخرى. نفيكسيو هذا le point m فاش في référentiel relatif. يعني هي l'accélération absolue de m fixe, de m considéré fixe dans le référentiel R1 par rapport à R0. يعني نفيكسيو le m في الريفérentiel R1. هذه هي بالنسبة l'accélération d'entraînement bien sûr. L'accélération d'entraînement de m n'est que d'autre l'accélération absolue avec m fixe dans le référentiel relatif. Bien sûr قاعدين نشوفوا des exercices هذه توضح هذه المسألة مزيان. إذا إن شاء الله في الفيديو المقبل غادي نمشيو نشوفوا la composition ديال الفيتاس ديال الفيتاس دو روتاسيون c'est-à-dire هذا الأوميغا. La même chose, إذا عقلوا معايا شفنا لا فيتاس شفنا لاكسيليراسيون غادي نمشيو نشوفوا هذا الأوميغا. هذا الأوميغا دو اس par rapport à r حتى هو كيتكومبوزا. de S par rapport à R حتى هو كيتكومبوزا. غادي نمشيو نشوفوا هذاك لا كومبوزيسيون اي بيان سور غادي نمشيو لاخر فقره وهي لو ريبيراج دان سوليد. اتمنى لكم التوفيق، لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.